Siyimpumalanga eyethu show siku YouTube channel. Lokhuluma nguSineke Paul Paulos Ngonyama lophuma kaBhokweni eMbombela khona la eTransvaal ngaphansi kwesigodi sebukhosi Chief BS Khumalo. Lana ngihleli nelijale elidzala. Jale lidzala ngicela ukupha isikhathi Mbutho utichaze ungatise ngawe ngiyabona uligwalagwala kodwa anginalwati lelitheni. Ngicela ungende ngathi kabanti ngawe. Sithabe sesiyachubekela embili. Nkosi lokhulumako ngumntwana Nkosimphile waDlamini khona lapha esigodlweni kagogo lamagadlela. Wena mfana. Nguye ke umntwana Nkosi singephasi kwakhe umntwana Nkosi Makhosonke waDlamini. Njengoba ungibona njena nginjena ngihlomile la inhloko nje kusho kona ukuthi ngililangeni ngingumntwana Nkosi lophelele. Kuyo ke lenyoni lengihlomile ke ina protocol ngoba ihanjwa nje ihloma nanoma ngibani. Ngisho nanoma nje kungathiwa uthi wakaNkosi kepha kuhamba kufike esigabeni thide la ukuthi ke la kuphelela lapha ngilaba nje lekufanele bahlome. Sibantu abeNkosi nje siyahloma emakhosatana ayahloma nabo bafika esigabeni lesithile lapho sebangasahlomi khona lapho sebasangena esicholweni khona. Lapho ngingasho ukuthi umuntu mhlambe usoyingcuce noma songena kuba ngumfati abeluthango liphelele. Kuhamba ngaleyo ndlela ke nenduna yembali nayo iyahloma kepha ke ihlonywa ke letimnyama tinsiba kukhomba sigaba sayo njengenduna yembali noma ngisho nje induna yelibutho nayo kunjalo bese luba linye ke lelibovu kuloku kulawa la kawahlomako.